بسم أبون ودن منفس قدوسن حد أملاح آمين. جابير يمسجن جابير سردرنا بهرتم تصقون سلزب حالنا نعملنا جابير نمسكنه كبر خلو نعو يخون دومي وصلتنا ايتي تخططاوي تمرتنا نريد لنا اسحاف محلي مراب حاده قطري اتشعات زلو خنجمرينا كردانا كيما مملخلاتنا حساب نصلي شما أبون ودن منفس قدوسن حد أملاح آمين. جابير قدوس أملاحنا أبو قيتنا يسوس كريستوس نبركان زول خان زل عالم دم حياة وكين كاتنبر لاخي بزي ساعة زي زلونا جزي كله ملاخنا جابير كتبار خلنا أبقى الكازلو تبين مستوعلن أبقى الكازلو حقن جابير أملاح كتقل تسلنا بشي يسوس نتصدو لنا بالنزارو زبل كل نسخة خبر منفس قدوس ياوي 5 ناخذ نايك ناتكا طبب ناتكا حساب المخرن كتبنا بساعة زي لمنكا شما أبون ودن منفس قدوسن حد أملاح آمين. جابير يمسجن نملاخنا سله كله حالتون فقرون حياونتون نمسجنو أبز حلفه معرف حاد قطري شمنت رينا نيرنا أبو حسن مزخا زاكل تراي أتي خاب أنستي يتصبقي زي انت زي فلت كسي أسر موقاسة وفرمو محاسكي أبتقى قاسوت أبلعي نابلي تفتوي خزارة بخلو رينا نيرنا نسا أزياد تبقتي كم زخونت جنك أنا تبقى زي تفلت انت لا من انك زي تفلت قينكي تبقى زي تفلت انت لا قينكي بتزلخي من قد بتصنع خي من قد تقعز انت دحليخي ثاني تتقعز زلخي هيوتنا حاتيات من قد سلازخنه انت محاسب زلوا حجي صحات عليهم كنا አጣልካ አብጸጋማ አምላኽ ዝቆማየን ስለዚህ ሓጢያትን ናይ ውድቀትን ምሳሌ ከም ዝኾነ አቡ ህይወት ይኽትነብር ዘለኺ ኢሉ መጠንቀቕታ ምዝህባ ኢና ሪና ዘይተንከፍናዮ ቅዱስ ገርገርዮስ እንታይ ነይሩ ነፍስ ወድሰብ ኢሉ ነፍስ ወድሰብ በይና በአምሳል እግዚአብሔር ዝተፈጥረት ኮይና ንኹሉ ፍጥረት ብኽብሪ ትበልጽን በመለኮታዊ ብርሃን ብንጽህና ከም እተንጸባርቕ ይዝነግረና ማለት ካብ ኩሉ ፍጥረት ኣዝያ ዝኸበረት ምዃና ዝበለጸት ዝጸብቐት ምዃና ብኽብሪ ግለጽ መለኮታዊ ብርሃን ዘለዋ ከም ዝኾነት በዚ ድማ ጽብቕት ከም ትበሃል ሓፈሻዊ ብዛዕባ እዚ ይዛረብ እዩ ኣብ ካልእ ድማ ሰማይ ይብል ንባዕሉ ንዓኻ ከም ዘገርም ነገር ጌርካ ኣይትቆጸሮ ከመይ ጌርካ እሞ ብሰማያት ክትግረም ኢኻ ኣንታ ሰብ ማእሲኻ ንስኻ ባዕልኻ ካብ ሰማያት ንላዕሊ ነባሪ ምዃንካ ክትርኢ ይብል ማእሲኻ ንስኻ ካብ ሰማያት ንላዕሊ ነባሪ ምዃንካ እትርኢ ምክንያቱ ሰማያት ይሓልፉ እዮም ንስኻ ግና ንዘለዓለም ምስቲ ንዘለዓለም ዝነብር ክትነብር ኢኻ መን እዩ ምስ እግዚአብሔር ኢና ንነብር ሰማይን ምድርን ክሓልፍ ኢሉ ጎይታ ኸዓ ኣብ ማቴዎስ ወንጌል 4 ሰማይን ምድርን ክሓልፍ እዩ ቃለይ ግና ኣይሓልፍን እዩ ኢሉ ነይሩ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዓለምን ፍትወታንካ ኩሉ ሓላፊ ከም ዝኾነ ንፍቓድ ኣምላኽ ዝገብር ግና ዘለዓለም ከም ዝነብር ከዓ ኣብ መልእኽቲ ዮሐንስ ምዕራፍ 2:17 ይዛረብ ስለዚ ኣብ ዝሓለፈ ሓፈሻ እዚኣ ፍትውቲ ዘይትፈልጥ መን ምዃና ዘይትፈልጥ ብምዃና ተጠንቅቓ ከሎ ስለዚ ተቀየሪ ተሐደሲ ተለወጢ ዝብል መልእኽቲ ከም ዘለዎ ትጥቕሲ ሪና ነርና ማለት እዩ ቀፂሉ ቅዱስ ገርገርዮስ ኣካል እንታይ ይብል ኣሎ ንስኻ ንርእስኻ ዘይትፈልጥ እንተ ኮይንካ ንርእስኻ ዘይትፈልጥ እንተ ኮይንካ ነቲ እኩብ ህዝቢ ክትስዕቦ ኢኻ ነቲ ሕማቕ ትምኒታትካ ክትምግቦ ንዝተጋገዩ መምሃራን ድማ ክትሰምዕ ኢኻ ይብል ስለዚ እታ ነፍሳ ዘይትፈልጥ ካብ መጓሳ ኣባጊዕ ተፈልያ ኣብ መንጎ እተን ቦተአን ንፀጋም ዝተባሃለ ኣጣልያ ትቁፀር በዚ ከዓ እቲ ሕያዋይ ጓሳ ነተን ኣባጊዕ ብየማኑ የማናይ ኢዱ ይቐምጠን ነተን ኣጣል ድማ ብፀጋሙ ኢዱ ይሕዘን እንዳበለ ቅዱስ ገርገርዮስ ዘኒሳ ኣብቲ ትርጓሜ ዝሃቦ ይዛረብ እዩ
لك عبد حلفون رينا نيرنا ما تسكا هنا طالب يمانو بصقامو هنا وقع حب يمانو كم زغبرن سلازي ازيا فتوتي ما حسا ابتو تبلعو صنح انترات نبل حاليا مو تمحس نابتين مخانس تعبي موداتو مسم بصقام زقومو كم زخونت كاب دي مخدم دس كم زلو اي ستنقاينا نيرنا لومي نريو معرف حدا قصري اشاعتي أتي فتوتي بتا سرقلا فرعون اتسحب بازرا مسل كوخي يبلا أتحدش ترجم كا أتي فتوتي نتا أمونغو سرقلا فرعون زسحبو أفراس زلا بازرا تمسلي يبل كذا عسته معقول تخي بقلبت ورقي كساركي بدور لول زيجس أيو هنا ورقي برور زلو سلمات كن جبرلكينا تابله أجزابير ينقر اتقال اتمنتات زي تفلت زنبرت نفسي من يتقال ويتنا يسوع كريستوس قال بقدم نبره اتقال املاح نبره اتقال دما املاح نبره تبعي صحو اتمنتات زي تفلت نبرت نفسي ጸጋን ሐቅን መልኢሉ ተገሊጹላይ ወይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋን ሐቅን መልኢው ኣብ ማእከል ደቂ ሰባት ተመላለሱን ነቢሩን መጽን ተገሊጹኒ እቲ ብዛዕባ ኣምላክ ንፈልጦ ዝግባን ሓቂ ድሮ ተገሊጹ بكريستوس يسوع تفليتي تجلسي روحات حدث ناملاخ يفلطو كفلطو يدلي زبل انت لو خينو ناملاخ كفلطو زدلي املاخ نفلطو المنقد كله جليسو وي نكريستوس يسوع بمتمات ناملاخ نفلطو ጸጋን حق مليو ويتانا يسوع كريستوس تجلسي اذا منته زي تفزلا منته خفلت تفطرا علامات تفطرا خفلت سب زي أملاخ برهات سب زي أملاخ حقني خبر خفت أكلني سب زي أملاخ حقني من خفت أكلني سب زي أملاخ تخرج قبل من قد خفت أكلني سب زي أملاخ ناملاخ زخبر هو كله أكلني لذي إذا نفسي زي تفضل نفسي مسيو سجا لبيتو تسجان حقن ملئو ما أكلنا حاضر تبعي قال زي نجير سنزخونه كريستوس يسوع زي مسيو أتفتوتي بتا سرقلا فرعون اتسحب بازرا مسل كوخي إلو فرعون بروحات فرعون لسيطان حيل حاتياتن زملكتنيو فرعون فوطينا تاريخنا فرعون فوطينا قبص مالتي فرعون لسيطان حيل جزاءاتن زملكتي سرقلا فرعون كا جزاءات عالمن حيلات صلماتن زملكتي بازرا وي بفرس يزولو بتحارب أقدمهم أحزاب زنوبرو حزبي حجنا نبا املاخ زمص زلو زمصو يمي حجنا زافتوت انتاي زلا زلو اتفتوتاي نذا سرقلا فرعون تسحب بازرا مسل كوخي قدم حزبي اي نبركن حزبي اي نبركن قدم ساي اي نبركن قدم اب تحت غزااتن بارنتن يخنيركي قدم اب تحت غزاات ناي صلمات يخنيركي حجنا بتي أنا ذهب خصقة أتحكي نعمل كحمل يسلكيه نزيد فلت إندي خيم أتفتو تي بتي سرق الله فرعون تسحب بازرا مسل كوخي إذا ساعات مرة 14 نتي سرق الله تاتمكا من كركرو أملوقه بيشنكي تقعزو قبصاويان كا እግዚአብሔር አብክንዶም ምስ ግብጻውያን ይዋጋ አሎሞ አብክን እስራኤል እስራኤል ንህደም በሉ እቶም ደድሕሮም ናብ ባሕሪ ዝኣተው ሰረገላታትን ፈረሰኛታትን ንኹሉ ሰራዊት ፈርዖን ድማ ደፈኖም ካብኣቶም ሓደ እኳ ኣይተረፈን ኢሉ እዚቲ እስራኤላውያን ክወፁ ከለዉ ካብ ግብፂ ፈርዖን ደድሕሮም ስዒቦም ነይሩ መንኮርኮርን ሰረገላታትን ገይሩ ክመልሶም ንድሕሪት ናብቲ ናቱ ዓለም ክመልሶም ኣብቲ ዝነበሮ ግዝኣት ክገብሮም ስዒቦም ነይሩ ብሩኻት نتا بكريستوس يسوع تفقرت نفسي نا كريستوس كتمصن كلا اي تخريني خيل ندحك سحب زل حيلي بزحي ناي صلمات حيلي ناي بارنت حيلي بزحي نو نعلنا نايس ناي قدم سفركم ايتلققوا كمي غيرك هات مال مسخاب زعفا يسوع بتبعت زيت زارز نبر كالومي يسوع تبل نعرا غيرفكم اي بحالني ندحك سوق صحو خاز دليل نتزي حفر سمو كتحفر زدليو بزحات يمي كم فرعون ناي عالم مثالي ناي صلمات ناي غزاء ناي ساعه صلمات غزاءات مثالي
ንሱ በቲ ሰረገላታቱ ብናፍ ሰራዊት ገይሩ እንታይ ዝገብር ንድሕሪት ክመልስ ይዝደሊ ለዛ ፍቱት እዚኣ ነቲ ጽባቐ ንኸይትፈልጥ ዝደፍና ዘሎ እንታይ እዩ ቶሚ ደቅኖይ ሓላዊት ኣታኽልቶም ወይ ገበሩኒ ንርእሰይ ዝካነኸለሉ ግዜ እኳ ኣይነበረንን ዝበለቶም ኣብ የማና ዘለዉ ንጽቡቓ ሰፈጥሩ ግናኸ ካብቲ ጽቡቕ ዓልዮም ነገራት ብሕማቕ ዝጥቀምሉ ከምዚ ዓይነት ገዛእታት ሓራ ክትወፅእ ይዝደልያ ጎይታ እሳቶም ግን ሓራ ክሰድዋ ኣይደልዮም ፈርዖን እዚ እዩ ምሳሌኡ ማለት እዩ ኣብ ቃል እግዚአብሔር ኣብ ናይ ገላትያ መልእኽቲ ተሪናዮ ሰብ ገላትያ በቲ ብክርስቶስ ኢየሱስ ዝተገልጸ ጸጋ ምሕረት በዚ ምስ ኣመኑ መንፈሳዊ ውህበታት ክቕበሉ ጀሚሮም ማለት መንፈሳዊ ብርሃን ተቐቢሎም መንፈስ ክመላለሱ ጀሚሮም መንፈስ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ብሓርነት ክነብሩ ጀሚሮም ነይሮም ድሕራይ ግና ሓዋት መሰልቲ ኣብ መንጎ ሰሊኾም መፅዮም ንድሓር ዝጎቱ ካብ ሓቂ ክስሕቡ ንድሒት ነቲ ህዝቢ ሓቂ ከይስሕብ ክዕንቅፅዎ ዝደልዩ ብዙሓት ማለት እዩ ቅዱስ ጳውሎስ ብስጋ ብመንፈስ ጀሚርኩም ሕጂ ብስጋ ክትቅፅሎ ትደልኹም እናበለ ክግዝፆም ኩለን ንርኢ ክሳብ ክንዲ ድንዙዛትኩም ኸ ይብሎም ኣትፍትውተይ በታ ሰረገላ ፈርዖን ትስሕባ ዝራ መሰልኩ እንተ ደኣ መን ምዃንኪ ጽብቕቲ ምዃንኪ ዘይትፈልጥ ኮይንኪ መን ይኸ ንስኹም መን ዘይትፈልጥ እንተ ደኣ ኮይንኪ እቶም ኣብ መጓሳዕ ርክቱኻ ኮለ ንምንታይ ዝበልክ እዮም እንተ ደኣ ናባይ ዘየጥሑ ኮይኖም ንዓይ ዘይርኢኹ እንተ ደኣ ኮይኖም እዚኣቶም ንድሕሪት ክጎትኹ ዝደልዮም ስለዚ ኣትፍትውተይ ንዕዳ ተሲ ምነት ክፍለጢ ኣብ መዝሙር 67 ድማ ብዛዕባ ሰረገላታት ኣምላኽ ክዛረብ ከሎ ኣምላኽ እንታይ ዝገብር ካብ ሰረገላ ናይ ፈርዖን ኣላቂቑ ናቱ ሰረገላታት እዩ ዝህበካ ናቱ ጭፍራ ሰራዊት እዩ ኣብ ዙርያኻ ዝኸውን ምሩኻት ካብቶም ንሕና እንሪኦም ናይ ኣምላኽ ሰባት ኣብ ዙርያና ቤተክርስትያን ኣብ ቤተክርስትያን ተኣኪቦም ኣምላኽ ዘምልኹ ህዝቢ ካብቶም ንሕና እንሪኦም እቶም ዘይንሪኦም መለኮታዊ ሰማያውያን መላእኽቲ ሰማያውያን ቅዱሳን ኣብ ዙርያና ዘሎ ይበዝሑ ብክንድዚ ዝኣክል ደበናት ኸቢብና ኢሉ ቅዱስ ጳውሎስ እዚኣቶም እምብዛ ብዙሓት እዮም ንሕና እንሪኦም እንሰም ግና ኩሉ ግዜ ምሳና ኣለዉ ንኣምላኽ ንሓስብ ከለና እቶም ሰራዊት ኣምላኽ ኣብ ዙርያና እዮም ምሳና እዮም እቶም ሓለውትና ምሳና እዮም ቃል እግዚአብሔር ኢሉ ሰረገላታት ኣምላኽ 2,000 ኣሻሕ ግዜ ኣሻሕ እዩ እግዚአብሔር ኣብ ሲና ኣብ መቕደሱ ኣብ ማእከሎም እዩ ይብል ዛፈትውቲ ኣብ መንጎ ሰረገላ ፈርዖን ምስ ፈረስ ክትመሳሰል ከላ ኣብዚ ዘንበብናዮ ቀዲምና ሪና ኣለና ንሓጢኣትን ሓይሊ ክፍኣትን ዝሰዓረት ነፍሲ እዞም ሰረገላታት እዚኣቶም ይምሳእ ዘለዉ ናይ ሰረገላታት እቶም ሰረገላታት ኣምላኽ 2,000 ኣሻሕ ግዜ ኣሻሕ እዩ ተባሂሉ ተጻሒፉ ዘሎ እዞም ሰረገላ ኣምላኽ ይምሳኻ ዝኾኑ ሰረገላ ፈርዖን ኣይኮኑ ሓደ ሰብ ናብ ክርስቶስ ክመጽእ እንከሎ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ብምፍላጥ ክዓቢ እንከሎ እቶም ናትካ ሰረገላታት እቶም ሰረገላ ኣምላኽ ኣብ ዙርያኻ ዘለዉ እዚኦም እዮም ማለት እዩ እዚኣቶም እዮም ፈርዖን ንባርነት እዩ ዝውክል ኢልና ኣለና ንፍትወት ዝውክል እዩ እዛ ፍትወት እዚኣ ግና ቃል ኣምላኽ ዘለዋ ስለ ዝኾነት ንፍትዋ ትደሊ ዘላ ስለ ዝኾነት ምክንያቱ ካብ ቁፅሪ 1 ካብ ቁፅሪ 2 ክሳብ ቁፅሪ 7 ዘሎ እታ ፍትወት እያ ክትዛረብ ፀኒሓ ዘላ እሳኻ እንታይ እትብል መን ምዃና ምነታ ትፈልጥ ኣነ ከምዚ ግና ከፅብቕት ወኣምላኸይ ፍትወ ይደልየካ እናበለት ብሓቂ ንዕኡ ክትደሊ ከላ ኣብ ምድላይ ንዕኡ ከም ዘላ ካብኡ ክትመሃር ከም ትደሊ እቲ ዝሕራ ፀሓይ ካብኡ ኣምሊጣ ኣብ ሕቑፉ ኣብ ዕረፍቲ ክትኣቱ ከም ትደሊ እዚ እዩ ናታ ዘረባ ነይሩ ቅድሚና ብናይ ፍትው ምምፃና ማለት እዩ እዚ ፍትው ይብላ ኣሎ ኣነ ዘውፃእኹ ካብዚ ንስኺ ቅድሚ ቀደም ከምዚ ነይሩ ምንነት ክብርግፅ እቶም ኣብ ዙርያኹ ዝነበሩ ግዛእታት ሓይልታት እዚኣቶም ነይሮም ሕጂ ግና ናባይ ኣምፅኤ ዝገብረልኪ ነገር ክትርኢ ኢኺ ባዝራ ኢሉ ኣብዚ ዝፀሓይፍሉ ኣብዚ ናይ ቀደም ትርጉም ኣብ ናይ ሓድሽ ፈረስ ኢሉ ኣሎ ብኣምላኽ ዝምራሕ ምኡዙዝ ሓይሊ ዘመልክት ሕጂ ብዝፀጋ ብዘበን ፀጋ ኮይና ክንሪኦ ከለና ማለት እዩ ከም ባዝራ ስለ ዝምስላ ዘሎ ነዛ ፍትወት እዚኣ ሕጂ ነፍስና ንክርስቶስ ክትቅበሎ ከላ ምርኻት እዛ ነፍሲ እዚኣ ወይ ዛ ፍትወት እዚኣ ንክርስቶስ ክትቅበሎ ከላ ብክርስቶስ ኮይና ኣንጻር ሓጢኣት ብምቅላስ ንፈረሰኛታት ፈርዖን ኣብ ባሕሪ ከም ዝጥሕሉ እያ ትገብር ንፈረሰኛታት ፈርዖን ኣብ ባሕሪ ከም ዝጥሕሉ እያ ትገብር ስለዚ ድማ እያ እዚ ክትገብር መታን ሓይሊ ክትረክብ እያ
ኣብ ቁጽሪ 4 ዝራእናዮ ሰሓበኒ እሞ ተተሓሒዝና ክንጎይና ቀደም ብናይ ሰረገላ ፈርዖን እዚ ሰሓብ ነይረ ሕጂ ግን ኣብ ይኮነን ብጸጋኻ እዚ ሰሓብ ብፍቕርኻ እዚ ሰሓብ እቲ ኣብ ህይወተይ ዝጓዓዞ ጉዕዞ ዘጉየኒ ዝድርኸኒ እቲ ፍቕርኻ እዩ ፍቕርኻ ድማ ነዚ ሰረገላ ናይ ፈርዖን ኣብ ባሕሪ ዘጥሕል እዩ ሓይልኻ ድማ ንሓይል ናይ ፈርዖን ቀራሲሙ ኻባይ ዘርሕቕ እዩ ስለዚ ሰሓብ ንዘልካ በዚ ምኽንያት እየ ንጉስ ኩነኒ ዝበልካ በዚ ምኽንያት እየ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ እዚ ኣትፍትውተይ ነታ መንጎ ሰረገላ ፈርዖን ዝስሑ ዘላ ባዝራት መስሊ ኢሉ ህዝበይ ገይረክለኹ ሕጂ ህዝበይ ገይረክለኹ ህዝብ ኣምላኽ ኣይነኮንክ ነርኪ ሕጂ ግና ባይ ስለዚ ኣመንክና ባይ ስለተመለስኪ ህዝበይ ኢኺ ውሉደይ ኢኺ ጓለይ ኢኺ ይብላ ኣሎ ማለት እዩ ምዕራፍ ቁጥሪ 10 እንተሪእናዮ ቁጥሪ 10 ምዕራፍ 1 መልክዕ ጉንጭነኺ ብስልማት ወርቂ መልክዕ ጉንጭነኺ ብስልማት ይረታ ክሳልኪ ድማ ብዱር ሉል ጽቡቕ እዩ ይብል ኣብቲ ሓደ ምዕጉርትኺ ብቀለቤት ወርቂ ክሳልኪ ብዱር ሉል ዘጌጸ ሕጂ ዝተውዕልኹም ፈለማ ክብላ ፀኒሑ ኣብ ቁጽሪ 8 እዚ ላይ ትፈልጥኒ ክንዳበለ ክዛረባ ከሎ ከጠንቃ ከሎ ናይ ብሓቅ ኣነ ኣመነ ኢላ ፍትወይ ከምዚ ብለን ዶ ዝያዳ ክትነቅሕ ነቲ ድሌታሲ ብዝያዳ ብዛዓሙቐን ብዝለዓል ነገራትን ክደለና ኣምላኽ መታን እዩ እዚ ላይ ትፈልጥኒ ክንዳበለ ሕቶታት ከም ሕቶ መልክዕ ገይሩ ሓቲትዋ ነይሩ ቀዲሞም ኣብ ቁጽሪ 10 ዘሎ እንታይ ዝብል ዘሎ ምዕጉርትኺ ብቀለቤት ወርቂ ወይ ድማ ጉንጭንኺ ይብል ኣብቲ ሓደ ትርጉም ጉንጭኒ ማለት ምዕጉርቲ ማለት እዩ ጉንጭኺ ማለት ምዕጉርትኺ ማለት እዩ ጉንጭኺ ዝብል ንሞራላውን መንፈሳውን ጽባቐ ንጽህና ነፍሲ ዝገልጽ እዩ ምዕጉርትኺ ይብል ኣሎ ምዕጉርትኺ ብቀለቤት ወርቂ ታይ ምዕጉርቲ ምንታይ ዝውክለልና ምዕጉርቲ ንሞራላውን መንፈሳውን ጽባቐ ንጽህና ናይዛ ነፍሲ እዚኣ እዩ ዝገልጸልና ቅዱስ ጎርጎርዮስ ጉንጪ ወይ ምዕጉርቲ ናይዛ ፍቱቲ ብንጽህና እዩ ዝጽብቕ ይብል ናይዛ ፍቱቲ ጉንጭሲ ናይዛ ፍቱቲ ምዕጉርቲ ብንጽህና እዩ ዝጽብቕ ቃል እግዚአብሔር ጋር ኣሎ ምዕጉርትኺ ብቀለቤት ወርቂ ምዕጉርትኺ ብቀለቤት ወርቂ كن ومعقولتخ بقالات ورقي كسارك دما بدور لول زيغيص ايو دانيال معرف 10 خلته قصو 3 توم طبيبان كمن صبراق طفر توم نبزحات ناب صدقي زمرحوخا كم كواخرتين زلعلم عالم كبره ايام حجزافتو تزيام قنچنخي يبلالو وي معقولتخي بسلمات ورقي ورق انتاي يكون رينا تنحلنا بسلمات ورقي كسارك دما بدور لول صبغ يو معقولتي لنا دنا نمورالاون منفساون صباقه نصنا ناينس زوكر يلنا منفساو مورالاون تتحساسبا صباقه حارس دري ابغصي امغورتو يرايو كما ينصبارق مالتي طبيبان يلون كم من صبرا طفريم كايل داويت دانيال كم من صبرا طفريم اتم نبزحات ناب صدق زمرحو خا كم كواخبتي زلالم عالم خبره يم يبل اسياسه 3 شعتها تريت قصوم زرتعم يمسكر تريت قصوم زرتعم يمسكر تي قصوم سي انتي زغبر يمسكر منيو اتاوم زلو بو يغلص مالتي امالي مالي مراف حمشون ጉንጭታቱ ከም ክፍሊ ኣታኽልቲ ቀመም ከሙዝ ኣታኽልቲዩ ከናፍሩ ፈሳሲ ኸርበ ዘንጠብጥብ ዕምባባ ሽወኒዩ ትብሎ ናይ መን ጉንጭታት ናይ መን ናይ ዝፍትዋ ማለት እዩ ከም ክፍሊ ኣታኽልቲ ቀመም ኢለ እቲ ክፍሊ ኣታኽልቲ ቀመም ዝተፈላለዩ ቀመማት ዘለዎ ጣዕሚ ዘለዎ እዩ ሕጂ እዛ ፍትውት እዚኣ እዚ ምዕጉርታ እዚ ዝጽብቕ እዚ ምዕጉርታ እዚ ዘንጸባርቕ ካበይ ትምዕውት ክርስቶስ አባ ምዝኸውኒ እትጽባቃይ ክርስቶስ አባ ምዝኸውኒ ትንጽህና ክርስቶስ አባ ምዝኸውኒ ማለት ክሳልክ ድማ ብዱር ሉል ጽቡቕ እዩ ይብል ዱሪ ኣማዕተብ እተጠምጠመ ናይ ወርቂ ወይ ናይ ብሩር ሰንሰለት እዩ ብድሪ ሉል
ጽብقيو هجا أبي زنطلطل زلو كمز مالتي خمس عين أو كساد يطمط أو كساد زغبر معتب ወይ ተጥምጠ معتب ናይ ወርቂ ወይ ናይ ብሩር ሰንሰለት እዩ ሉል ካብ ኣብ ውሽጢ ኣብ ናይ ትግርኛ ትርጉም ኣብ ውሽጢ ሞሉክ ዝበሃል እንስሳ ባሕሪ ዝርከብ ንገጽ ብዙሕ ዘድሊ ክቡር ዝዋጉ ዕንቂ ምዃኑ ይዛረቡ ሕጂ ብዱር ሉል ዘገጸዩ ክሳድ ክበም ክሳድ ናይ እምነት ምሳሌ ይብርኻት ኣብ ልዕሊ ክሳድ ዘሎ ርእሲ እዩ ኣብ ልዕሊ ክሳድ ዘሎ ርእሲ እዩ ኣብ ልዕሊ ክሳድ ዘሎ ድማ ኣካላት እዩ ኣካል ቤተክርስቲያን እያ ርእሲ ክርስቶስ እዩ ንክርስቶስን ንቤተክርስቲያንን ሓደ ዝገብሮ ምንታይ እዩ ምስ ክርስቶስ ሓደ ንኸውን ወይ ምስ ኣምላኽ ሕብረት ዘለዎና ብእምነት እዩ ብዘይ እምነት ንኣምላኽ ተስምሮ ኣይትኽእልን ኢኻ ብዘይ እምነት ንኣምላኽ ተስምሮ ኣይትኽእልን ኢኻ ስለዚ እዚ ክሳድካ እዚ ብድሪ ሉል ዘገጽ ኾናሎ ብኽቡር ነገር ዘገጽ ኾናሎ እዚኽቡር ነገር ካበይ ዝርከብ ካብ ኣምላኽ ናብ ኣምላኽ ክትቀርብ ወይ ድማ ምስ ኣምላኽ ንኣምላኽ ያ ክትኣምኖ ተኾንካሲ ካብ እግዚአብሔር መጸካ ቃል ክትኣምን ኣለካ ክትቅበል ኣለካ ማለት እዩ ኣብ ምሳሌ 5:15-13 ሕጉስ ልቢ ንገጽ የብርሆ ኢሉ ሕጉስ ልቢ ንገጽ የብርሆ ዛዕባ መልክዕ ጉንጪ ብስልማት ክንሓስን ከለና ምሳሌኻ ሕጉስ ልቢ ንገጽ እንታይ ገብሮ የብርሆ ኢሉ ግብረ ሐዋርያት 6 እቶም ኣብቲ ዋዕላ ተቐሚጦም ዝነበሩ ኩላቶም ድማ ጠመትዎ ንመን እዩ ንስጢፋኖስ ጠመትዎ እሞ ገጹ ከም ገጽ መልአኽ ኮይኑ ተራእዮም ይልቃል እግዚአብሔር ገጹ ሲ ከም ገጽ መልአኽ ኮይኑ ተራእዮም ጎይታ ነዛ ፍቱት እንታይ ዝብላ ዘሎ ህጂ ነዛ ፍቱት ምዕጉርትኺ በቀለበት ወርቂ ክሳድኪ ብዱር ሉል ዘገጸ እዩ ንሕና ኸ ብሩር ዘለዎ ስልማት ወርቂ ክንገብረልኪ ኢና ይብል ብሩር ዘለዎ ስልማት ወርቂ ክንገብረልኪ ኢና ክሳድ ኢልና ኣለና ንርእስን ንኣካላትን እተራኽብ ክፋል እያ ርእሲ ክርስቶስ እዩ ኣካልካ ቤተክርስቲያን እያ ምስ ክርስቶስ ዝሕብረና እምነትና እዩ ክሳድ ብእምነት ክምሰል ይኽእል ማለት እዩ በዚ መሰረት ናይ ቃል እዚ ብእምነት ክምሰል ይኽእል ጽባቐ ክሳድ ክዛረብ ከሎ ብእምነት ብንጽህና ብተኣዛዝነት ነፍሲ ብክርስቶስ ኣብ ክርስቶስ ብምህላዋ ዘርኢ እዩ ጽባቐ ክሳድ ክዛረብ ከሎ እዚ እምነት እዚ ንዓይ ዝሕጉሰኒ በዚ ነገራት እዚ ንዓይ ትማርኸኒ ምክንያቱ ኣብ ክርስቶስ ስለዘለኺ ንዕኡ ትእዘዝየ ስለዘለኺ ብንጽህና ብእምነት ተዲሕሩ ትኽተል ስለዘለኺ እዚ ኢዮቲ ንዓይ ዝሕጉሰኒ እግዚአብሔር ከም ይብል ብርኻት ምሳሌ 3:3 ሕያውነትን ሓቅን ኢሉ ሕያውነትን ሓቅን ካባኻ ይፈለያ ኣብ ክሳድካ እሰረን እናይ ሕያውነትን ሓቅን ኣብ ክሳድካ እሰረን ኣብ ጽላት ልብኻ ውን ጽሓፈን ኢሉ ሕጂ ሕያውነትን ጽድቅን እዚ ናይ ሕያውነት እዚ ናይ ሓቅ እዚ መሰረት መን ክርስቶስ ባዕሉ እሱ ሕያዋይ ጓሳ ተባሂሉ ክርስቶስ ኣነ ሓቂ ኢኻ ኢሉ ክርስቶስ ስለዚ ንሕያውነትን ንሓቅን ካባኻ ይትፍለየን ኣብ ክሳድካ እሰረን ምክንያቱ ክሳድካ እምነትካሲ እዚ ሕያዋይ እዚ ጎይታ እዚ ሓቂ ዝኾነ ጎይታ እዚ ኣብኡ ተመስርተ ክኾን ኣለዎ ኣብኡ ደው ዝበለ ክኾን ኣለዎ ስለዚ ነዚ ነገራት ካብ ክሳድካ ኣይትፍለየን ኢሉ ሮሜ 10:9-10 ከዓ ሰብ ብልቡ ኣሚኑ ይጸድቕ በአፉ ተአሚኑ ይድሕን ስለዚ በአፍካ ኢየሱስ ጎይታ ምዃኑ እንተ ነገርካ ብልብኻ ውን ኣምላኽ ካብ ሙታት ከም ዝተንሶ እንተ ኣመንካ ቅድሕን ኢኻ ዘድልየካ እንታይ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ብልብኻሲ ሰብ ብልቡ ኣሚኑ እንታይ ገብር ይጸድቕ ኢየሱስ ክርስቶስ ንሱ ትጻድቕ እዩ ንሱ ትመርሓኒ እዩ ንሱ እትኽብርን እትኣኽሊልናን እዩ ንሱ እትጽባቐና እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ እሱ ትመጎስና እዩ ንሱ እትሓይልናን እትብርትዓናን እዩ ንሱ እትተስፋናን እዩ እትናፍቆ ናፍቆትና እዩ እትዕጋበት መልአት ዕጋበትናን ደስታናን እዩ ኢየሱስ ስለዚ ነዚ ጎይታ እዚ ሰብ ብልቡ ኣሚኑ ይጸድቕ ማለቱ ክርስቶስ ንሱ ንዝኣምን ዘበለ መደምደምታ ሕጊ ንጽድቂ ኮይኑ መጽኡ መደምደምታ ሕጊ ምስ ንጽድቂ ሰብ ብልቡ ንመን ንክርያብ ንክርስቶስ ይኣምን
زامنكا يشعب بافكا دما انت تقبل تامن يسوس مرحاني مخانو توج نسو غويتا مخانو توج تمرتو تنغر مخرو تنغر حساباتو منغدو تري يسوس نسو مخانو تنغر مايت بافو تامينو يدحن اتي ابكين مسبستا امنني غويتا انا خا ابكين ابو انت خغبره كامن الينايو بافكا يسوس غويتا مخانو تنغركا بلبخاون املاحكا متا كم تنسو انت امينكا خدحني خا الى رومي قولسي كلته اسچاته ابتي بزلو اتسغا بجماتن مفلالين ترغاغيفون بحاره تغاطاطيمون بمعباي املاح زعابيلو ابترسي خي صنعه حدا كونه تعاسبي عوت ايزرفكم اجنتا ينازلو بزلو اتسغا بجماتن مفلالين ترغاغيفون بحاره تغاطاطيمون بمعباي املاح زعابيلو ابتي رئسي خي صنعه حدا كونه تعاسب عوت ايزرفكم سلازي كعابين تداخونكم سي او بمصنعي مالتي حجي او كايكونكم او نخيت خونو كال سب كايزرفكم كال حيلي كايزرفكم بزي تطنقاو يلو كريس باولوس ينغر كسات بقال املاح بزح بزعبو بزح زاربي اي ثينك بزاف نكون نكسر مايت دريلول جيص ملكታዊ ትምርትን መንፈሳዊ ፍልጠትን ጥበብን ዘመልክትን እዩ ምክንያቱ ክሳድኪ ብዱር ሉል ዘይገጸ እዩ ሕጂ እታ ፍትወት ከይፈለጠት አምላኽ ከመይ ዝበለ ክቡር ነገራት ከም ዝገበረላ ምራዩ ድሪሉን ገጽ መለከታዊ ትምርትን መንፈሳዊ ፍልጠትን ጥበብን ዘመልክት እዩ ሕጂ ሰውልኩም እዛ ፍትወት እዚኣ አምላኽ ዝገበረላ ክትፈልጥ ከላ ነፍስና ብሩኻት አምላኽ ዝገበረልና አምላኽ ዛበና ክንፈልጥን ከለና ክንፈልጦን ከለና ዝያዳ ነፍቅሮ ክንፈልጦን ከለና ዝያዳ ነፍቅሮ ዝያዳ ንደልዮ ዝያዳ ንናፍቆ ንዑ ማለት እዩ ገጽ መለከታዊ ትምህርትን መንፈሳዊ ፍልጠትን ጥበብን እዩ ዝድርዩሉል ምሳሌ 1:9 እዚ ንርስኻ ዘውዲ ጸጋ ንኽሳድካ ኸ ስልማት ድሪ እዩሞ ለተክሳጽ አቦኻ ስምዓዮ ለትምህርት ወላዲትካ ድማ አይትሕደጎ እንዳበለ አምሳለውን ይነግረና ስለዚህ ጎይታ ዝምህረና መታነቲ ዝሃበና خፍልጠና መታነቲ ሐቀኛ እምነትና ከረዳአና እዩ ምሳሌ 4:9 ኣብ ርእስኻ ዘውዲ ጸጋ ክደፍአልካ ዝበለጸ ኣኽሊልካ ክትበከያ ፍትውተይ እዚ ዶ ይትፈልጥኒ ኺ ኣነ ንዓኺ ገለልክ ሰሊመክ ዘለኹ ስልማት ኣነ ሂበክ ዘለኹ ስኺ ባይክ ተኣምን ከለኽና ባይክ ትመጽን ከለኺ ሰብ ናብ ኣምላኽ ክጓዓዝ ክብገስ ከሎ እግዚአብሔር ይቅበሎ ብርኻት እግዚአብሔር ይቅበሎ እዩ ዚያፈቱ ዚያ ድማ ቂም ኣምላኽ ምቕባል ዝረኸበ ስለዝኾነት ኣምላኽ ዝተቀበላ ስለዝኾነ ኣምላኽ ከም ዝገይሩ ኩሉ ስልማት ኣብ ልዕላ ይፍስሰላ ማለት እዩ እምበኣርሲ ከም ሕርያት ኣምላኽን ቅዱሳንን ፍቁራትን ኮይንኩም ምሕረት ልቢ ለውሃት ትሕትና ዓቕሊ ትዕግስቲ ልበሱ ኢሉ ጳውሎስ ኣብ ቆሎስይ ምዕራፍ 3:12 ቁጥሪ 11 ተሪእና ይኻ ንሕና ኸ ብሩር ዘለዎ ስልማት ወርቂ ክንገብረልኪ ኢና ኣድሪ ብሩር ስልማት ወርቂ ኢሉ ብታሓደ እዚ ብሩር ዘለዎ ስልማት ወርቂ ኣብ ምንታይ ዝንጥልጠል ኣብ እዝኒ ወርቂ ኣዴታትና ወይ ኣንስትና ኣብ እዛነን እየን ዘንጥልጥሎ ሕጂ እንታይ ይብላሎ ጎይታ ነዛ ነፍሲ እዚኣ እንታይ ይብላሎ ንሕና ኸ ብሩር ዘለዎ ስልማት ወርቂ ኣብ እዝንኺ ክንገብረልኪ ኢና ሕጂ ከመይ ክገብረላ ጎይታሲ ከመይ ገሪ ነዛ ነፍሲ እዚኣ ዝገብረላ ወርቂ ይባል ስልማት ወርቂ ዘለዎ ብሩር ክንገብረልኪ ኢና ንሕና ንብዙሕነት የረለዉ ብሩር ዘለዎ ስልማት ወርቂ ክንገብረልኪ ኢና እቶም ኣዕሩኽ መርዓዊ ማለት ኣዕሩኽ ክርስቶስ እቶም ሃዋርያት ክርስቶስ እቶም ኣገልገልቲ ክርስቶስ እንታይ እዮም ዝገብሩ ነታ ናብ ክርስቶስ ክትመጽእ ትደሊ ነፍሲ እንታይ ይገብሩላ ብሩር ዘለዎ ስልማት ወርቂ ይገብሩላ ዕብራውያን ምዕራፍ 1:14 ኩላቶም ንኣገልግሎት እቶም ምድሓን ክወርሱ ዘለዎም ዝለኣኹ መናፍስቲ ኣገልግሎት ዶ ኣይኮኑን ይብል ኣገልገልቲ ንምንታይ እዮም ዝለኣኹ ኣገልገልቲ እዚ ክቡር ነገራት እዚ ብነፍሳት መታን ክይለብሳ እዚ ክቡር ነገራት እዚ በተን ኣብ ህይወተን ክልወን
برو زلو سلمات ورقي أبا أزانن انتهي يوتورقتي انتهي تسلماتتي ورقي بروخات ننصحنا قدسنا زغلصيو نملكوتاو حقي زغلصيو نتي زي صملون زي بلاشون زي حلفن كاب እግዚአብሔር እንقبلو ነገር ዘመልክትዩ ورقي كنغبرلكينا كبور ነገር كنغبرلكينا اب اذني زغبر إلنا كاب املاخ نسمعو هياو تسفا ذهبنا لقال بطرس كابي ملوك خزاب كله ክርስቶስ ኢየሱስ ካሞታ በመተንሱ هياو تسفا ذهبنا ኢሉ ስለዚህ ወርቅ እንገበልኪና ማለት እትንም ሄደክ ንጽህና እዩ እትንም ሄደክ ቅድስና እዩ እትንም ገልጸልክ መለኮታው ሐቅ እዩ እቲ ተስፋት ገብሪ አንቄን ማኸይ ተቀሚጥ ዘሎ ንስኸድማ መርአይ ክትከሊ ዘይባላሾ ዘይጽምሉ ዘይሐልፍ እዩኺ ክትቀበሊ ስለዚህ ወርቅ ነዚ የመልክተና እግዚአብሔር ፍጹም ቅዱስ ንጹህ ልዕሊ ክንገልጾ እንኽእል ልዕሊ ምርዳእናን ሓሳባትናን ይብርኻት እግዚአብሔር ኣዝዩ ንሱ እንታይ ቅዱስ እዩ ፍሉይ ንሱ መወዳድርቲ ዝበሃል የብሎ ክንገልጾ ዘይንኽእል ብልዕሊ ቃላትና ልዕሊ ኣተሓሳስባናን እዩ እግዚአብሔር ሲበቃ ከምዚ ንገልጾ ጥራሕ እዩ ኢና ንሓስብ ተዳኺና ኣይኮነን ምክንያቱ እግዚአብሔር ልዕሊ ሓሳባት ልዕሊ ኣእምሮት ብዝኾነ ይኹን ክግለጽ ዘይኽእል ድንቂ ዝኾነ ኣምላኽ እዩ ወርቂ ክንገብረልኪና ማለት ረኹም ወርቂ ክንገብረልኪና ማለት ናብቲ ሓቀኛ ምስልን መልክዕን ኣምላኽ ከነሐድሰኪ ኢና ጽባኺ ክንነግረኪ ኢና መንነትኪ ከነፍልጠኪ ኢና ወርቂ ክንገብረልኪ ኢና ወርቂ ክንገብረልኪ ኢና ካብ ወርቂ ካብ ብሩር ኳላ ዝበልጽ ምክንያቱ ሰብ ንወርቂ ንኽቡር ገይሩ ክሳይ ዝገብሮም ወርቂ ናይ ባህላት ወርቂ ፍሪ ዝበለ ኣይምርትን እዩ ብቐረባ ዝርከብ ኣይኮነን ክቡር ነገራት እዩ እዚ ካብ ኣምላኽ ጥራሕ ትረኽቦ ነገራት እዩ እዚ ናይ ብሓቂ መንነት ናይ ብሓቂ መልክዕን ምስልን ካብ ኣምላኽ ጥራሕ ትቕበሎ እዩ እዛ ነፍሲ እዚኣ ስለዚ ወርቂ ክንገብረልኪ ኢና ናብቲ ሓቀኛ ምስለኺ ናብቲ ሓቀኛ መልክዕኺ ክመልሰኪ ክንሕድሰኪ ኢና ጽባቐኺ ክንነግረኪ ኢና ጽብቕቲ ኢኺ ፍትውቲ ኢኺ ፍቕርቲ ኢኺ እስኺ ርግቢ ኢኺ ክንብለኪ ኢና ምን ምዃን መንነትኪ ብዙሓት ሰባት ንዓኺ ብቃላቶም ገይሮም ጎድዮም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ናቶም ኣገልጋይ ጥራሕ ብምዃን ደቂሾም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ንሕና ግና ክንነግረኪ ኢና መን ምዃንኪ መንነትኪ ምክንያቱ እዚ ጎይታ እዚ ንዓኺ ሓርነት ዝህበኪ ዝእውጅ ነፅነትኪ ዝእውጅ ጎይታ እዩ ናብቲ ሓቀኛ መልክዕኺ ነቲ ሓቀኛ ፍረኺ ክትፈሪ ዝገብረኪ እዩ ማለት እዩ ወርቂ ክንገብረልኪ ኢና ኣድሪ ብሩር ወይ ድማ ድሪር ሉል እንታይ እዩ ከዓ ኣድሪ ብሩር እንታይ ዝመልክት ንቃልን ትምህርትን ቅዱሳን ከመልክተልና ይኽእል እዩ ንቃልን ትምህርትን ቅዱሳን ከመልክተልና ይኽእል እዩ ዝሓራ ቦታት ከምዳሎም ኮሚዶም ተርገመለው ነቲ ንቃል እግዚአብሔር ነቲ መለከታዊ ትምህርቲ ዘመልክተልና መን ቅዱሳን ዝምህርዎ ትምህርቲ ማለት ኣምላኽ ብቅዱሳን ገይሩ ዝህቦ ኣምላኽ ብወዱ ገይሩ ገሊጹና ምስ መፀ ድማ ክርስቶስ ምስ መፀ ድማ ኣገልግሎቱ ኻሸይም ሂቡ ማለት ቅዱስ ጳውሎስ ኣክንዲ ኣምላኽ ምስ ኣምላኽ ተዓረቁ እንዳበልና ኣክንዲ ክርስቶስ ኮይና ምስ ኣምላኽ ተዓረቁ እንዳበልና ንልምኖኩም ኣለና እንዳበለ ከም ዛረብ ክቡር እዩ ናይ ትምህርቲ ቅዱሳን ክቡር እዩ ብርኻት እቶም ናይ ኣምላኽ ሰባት ዝምህርዎ ትምህርቲ ክቡር እዩ እቶም ናይ ብሓቅና ኣምላኽ ሂወቶም ዝሃቡና ኣምላኽ ዝስዕብዎ ትምህርቲ ዝህብዎ ትምህርቲ ክቡር ብሩር እዩ ምክንያቱ ኣብ ምሳሌ 10:10 እንታይ ኢሎ ልሳን ጻድቃን ኢሉ ልሳን ጻድቃን ሕሩይ ብሩር እዩ ልሳን መን ልሳን ጻድቃን ሕሩይ ብሩር እዩ ስለዚ ብሩር ንትምህርቲ ቅዱሳን የመልክተልና ይውክለልና እዩ ብዛዕባ ኣምላኽ ንምፍላጥ ዝሕግዙ ደገፍቲ ብዛዕባ ኣምላኽ ዝነግሩና ንኣምላኽ ከፍልጡና ናብ ኣምላኽ ዘቕርቡና ኣገልገልቲ እዚኣቶም እዮም ማለት ኣምላኽ ብሩኻን ቃሉ ሂብና ጥራሕ ኣይኮነን ከይዱ ኣገልገልቱ እውን ሂብና ዝመርሑ ሂብና ዝምህሩ ሂብና መንፈሱ ልዕሊ ኩሉ መንፈስ ሂብና መንፈስ ቅዱስ ገይሩ በተማ ኣገልገልቱ ገይሩ መንፈስ ቅዱስ ይሰርሕ እግዚአብሔር ማለት እዩ ወርቂ እቲ ሓቀኛ ብቐንዱ ክኸውን ከሎ እቲ ሓቀኛ እንታይ ብቐንዱ መንሱ ኣምላኽ ማለት እዩ እቲ ናይ ኣምላኽ መልክዕን መንነትን ንዑ ዝገልጸ እዩ ናይ ወርቂሲ ወርቂ ክንገብረልኪና ማለት ሓቀኛ ምስልኽን መልክዕኽን ከነሐድሰኪ ናብ ኣምላኽ ክትመልሰኪ
منتك كنفتك صباخي خنغرك إنا يو زوكل كنبل صنحنا ورقي سي ورقي تحققنا بقندو كون كله بروركا نعو نمغلاص انتقملو مغلصي حجي تومي اكلات نايتي نايتو غويتا زخونو اغنغلتي نتي ورقي زخونا املاح نتي كومو زخونا غويتا نتي استقبلنا حقنا كاب املاح استقبلنا منت انغلصلو نعو نمغلاص انتقملو ازي برور يلو ابزي امتو زلو ماي ألتيميتوس مرة شديشة عصته شديشة سب نياتا نسو إلى باولوس نسو بينو زي موت دايلو نسو بينو زي موت حارسب أوكا كتو زي رايو كريون زي غل أبزي كربرهان زنبر نعو كبرن نايزال عالم سلطان يخنو آمين يبل باولوس نعو كبرن عزال عالم سلطان يخنو ورقي لنايو ادي حقي بقندو كون كله برور نعو المغلاص انتقملو مغلاصيو باولوس كابلالو نسو بين انت يزغبري زي موت حارسه بقى كوتو زيريو كريو زي خل ابزي قربرهان زنبر نعو كبرن عزال عالم سلطان يخنو امين اب قرنطوس كامرا 13 قدر 12 حجي بورق بيو بمرصنن واغواغون نرئلنا شعوغنا غز نغز كنرئي إنا حجينا غز شعوغنا غز نغز كنرئينا مزمور داويت مزمور 12 6 قالات እግዚአብሔር ጽሩይ ቃላትዩ በመምከኸይ መሬት ዝጸረ 7 ሰዓት ተخلع ቦሩሪዩ ኢልዎ ስለዚ ነዛ ፍቱ ትብላሎ ንሕና ድማ برور زلو سلمات ورقي كنغبرلكي إنا برور زلو سلمات ورقي كنغبرلكي إنا بونت زاوير أملاخنا سي قرم دخون أملاخنا نعنا سبرهم كسلمو زدل السلمات بحلافي ورقي بحلافي برور بتم زري ما ترلاوي زاوير قنا بتمنفساو زخون سلمات كسلمنا يدلي بتخورن عابي زخون سلمات كسلمنا يدلي ስለዚህ ይብላሉ ነዓ بروز اللو سلمات ورقي كن قبرلكينا እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ቅዱስ አምላኽና ነመስክነካ ወአምላኸይ ስለ ምሕረትካ ስለ ፍቅርካ ስለዚ ክቡር ዝኾነ ስልማትካ እግዚአብሔር አምላኸይ ነመስክነካ ከምዚ ጌርካ ስለ ሰለምካና አምላኸይ ክቡር ዝኾነ ነገራት ለዛሃብካና እግዚአብሔር አምላኸ በወድኻ በኢየሱስ ክርስቶስ እዚ ኩሉ ምሕረት እዚ እዚ ኩሉ ፍቅር እዚ ለዝለገስካልና ስለዛሃብካና ጎይታ ነመስክነካ ምስጋና ሁሉ ንዓኻ ይኹን ብሽም አቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን ሓደ አምላኽ አሜን